তিনি o jagao jara tipra mothani jara MLA hanjangnai rokbo ang onyo jagani nang salia chini mandani jehetu ba mandani kongno san abo ang ani kongno oroni lukorong mandani lukorong siwo behetu bo o jaga tongya ba bo onyo jagani basinda bolte onyo jagani borok ba ambayo bo dinoro tiket mangkha kaham kok but pakya bo jagani jonoprotinidhi bo jotono wansa torksa turuksa tema party kaya abo bo nanyani kogya ani moteke bo jotoni bagini bo protinidhi mandani ngai biko kaisa pano sungnugia kuble tak pano je bini naikul mo kaisa samung kahamung tongo hne abo lukorok to taib sio ni mokolo do kalayang tongha ani mokolo kalai bolte je nugian masana abo lukorok no senai debo karon lukorok okong no sai tong abo ani kogya tino lukorok abon bagini tini chini BJP no kha purjagi hamjagi tini kabangma borok lukorok khai tong tipra mothani borok tak BJP o kabangma bongni chairman hoite panchayat ni chairman seramani vice chairman seramani obahairok abo to bong bepar abo kintu जों भारतीय जनता पार्टी abo nayo borok ni seba hanga dormo seba khake nang dormo manai borok no nang sahajo khake nang ekdin no bo saka tongnai no bo sahajo khain nang khakai tabo lukrok ni hamjak mong borok na sewa khaimani tui kri jora tui rikha lahar sanamka nok ri jaga nok rikha je mudi sarkar ba mudi ni je kok bai khlai je norok lukrok no sewa khai tongmani yang baba so sungtai kaisa naikhang kai a part development ni part lukrok mai yangi tongman jora rimani part abo do tongnai no a bisingtui no norok do wanso go lukrok sono hamjagai Janata Party BJP o joining rilai tongkha tai baba so sung ground report o nukmani hingkai development sung tabuk nangya sung tabuk hasi nango sung tabuk sini tiprasa phyokjangna si nango sung khutungni bagaya rignai ni bagaya bubagrana hamjaka si sung khlaio a jagao bahai overcome khai norok BJP ni buar barai do mano bahai baba so to develop dolus nangyo hasi sung nang phyokjana bahai ha se nango ma to ha to tabung simia tirpra o ha ni bagi tiprasan bagi sik sulus ram rekha sik sidul hne tirpra o sram rekha 1984 no sram rekha bo manka tiri edisi manka bo hano tai segnan ba nono tongnani bagi nono sram rekha I oboni ni jaga obonono bera dumi rekha ngate bo hano segna ba tina hano segna tina hano sanai hani bagi dabi khane ka greta tibalon tom tum me sabro sanai tongo Greta development bor 11 तारिख तुमना को बोलबी को 11 तारिख पैसा गावला 2021 नि resolution pass khai kya रेजुलेशन बरो पास खायो बरो सिनाय रेजुलेशन पास खायो के न बरो सिनाय तिनी रेजुलेशन पास खागे ओ 5 বছর तें खलाइमे आसा अब नर उपन प्रश्न खादि नों ग्रेटा डेभलपमेन्ट बैंक थांगा नों त्रिपुरालेन्ड बैंक थांगा त्रिपुरासा हामनान बै त्रिपुरासन एकर्ड बैंक थांगा सिंगरि नर बो सिंगमानो नों तो सिंगना अधिकार दं आबो आं संगता आं द बिरोधी सानाय आं BJP खायोनि बानो सिंगाव मा प्रश्न खायोनि आबनि बगै मा साव अब हाइजारा साइ तंनाय आबो बरनो थकाया साराते कुनु कोगरि काइसापानो से ताबक फाइन द बरक सामं काइसापानो सक्सेस क्लेम फुनुंमाय को तिपारासन बगै गै बमनन बरक रासिन खाइ तंमा आजा ठीक আছে आं ग्रेट डेभलपमेन्ट सालिया बंनो एडिसि 5 বছর ताम डेभलप खाइया आबो नरक प्रश्न खाइनि आं नं थिने नं नबो आं प्रश्न खाइनाय बं नबो प्रश्न खाइनाय नं जे प्रचारनि माध्यमे नं निउसनि माध्यमे एडिसि 5 বছর ताम खालाय फुनुका आं जे नं माने तो आरो रायकसाक रायकसम सेनापति रंनि आरो किसा स्टेचु तांदाक नुखा ताई खुमुलंग तो आनि जे नं माने ताई ताई कोनो खालाय गया तिनी जारा डेभलपमेन्ट आं बंनि जे ग्रेटर डेभलपमेन्ट बात खयै बरक जुदि डेभलपमेन्ट खाय खुनु गांखाय बरक निश्चय गसि खामो इ तिप्रा मथाबो सामं खाय दं डेभलपमेन्टनि लामा खुनु गरि आरो तिनि जारा चिरि खक दं निश्चय बो अन्य लामा हामियाव हेमै दङ बुलपति हेमै दङ बो आबो बो वानसंना नांनाय CPM 25 বছর লাগাতার চাকা CPM 25 বছর লাগাতার চাপর ও হাসানের বড় কমে থামে চাপর আফর তং নুদে আসা ও হাসানের তিনি হা হা হানি যে সানের CPM লাগাতার 25 বছর চাই টংফরকে বড় তাই হাসানে গিয়া বড় আবো আরক চক্রান্ত দঙ্গ যে যে সাজাং মানে গক লাল মথা মানে আবো লাল মথা নিনে চক্রান্ত আবো
কিন্তু অ জায়গাও তিনি হাবু বগ্রা হানজাंनाय কাছে আবো सोंथाय बा सालायथाय कक आबो 184 जना राजा चाय थांखा जों हिस्टरी ओ नुखा सिनि लास्ट राजा महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर देबरमानी 25 बছর बिनि तिने महाराज बिन थागन मुङै तम कुन कासे पनो लाइफ मो सिजा क्रिसा बन सब तो फाग्या जे 2016 नि सिमी महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्यनि आसायमानि साल भारतीय जनता पार्टी पालन खाय फायो अबनो सगां क्या साइजामान महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य आसायमान सालबो दिन किंतु भारतीय जनता पार्टी नाहारमुं सबका साथ सबका विकास बिनि थागुनि आसायमानि सालनो रोगै सालसे सरकारि छुट्टी बा घोषणा खाजाका महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बुंगै चिना आगरतलानि जे एयरपोर्ट तंमानि बिनि मुं तिसराम जाका तिब्रा मथा तम सरामका सरकारि भाबे तिब्रा मथा रक तिनि जारा राजाना हामजांनाय रक हिंसाय तंनाय रक 184 जना राजानि राजबंशनि बरक जों तिप्रासा हामजांनाय बर रक तिप्रासान बागै तम खायखलांखा सालाद दिनै गोबां कक रोमान हिनिबा कक सालायगिया 184 जना राजा चाय थाङा खरकसा राजा 10 बছর खासा हागा 1840 बছर खामो 1840 बছর जाखा ओ 1840 बছरकै सिनि तिब्रासा सिनाय नुगले फालिया कायसा कक अखरति खलाय क्लांनानि ब बासा बायदि खलाय क्लांखा जाखामु ब बाहागे सिगे जाखामु बरक सायमालिया दिनै राजनीतिनि कारणे अबाहागे सिनि टंक सं बरक टंनाय रानो अमाहागे तीन थकलाय दं आं बागै जारा तिनानि अ खरां खानाय टंनाय अ निउज न जारा नाय टंनाय रं आं साखलायनो मोसुं 184 जना राजा जाखा 10 बছর खायसा खांगा 1840 बছর जाखा कायसा अखर तिखलाय रैमालिया कायसा बासा तो दङ कायसा माने स्क्रिप्ट तिखलाय रैमालिया बरं थिन प्रश्न आबो आं बरं थिन प्रश्न खायो निन सोंमंता आं अफिन बिउटा आबो जिनिस नांमोन आबो अ जिनिस रक किन्तु खलाय कालिया दुर्भाग्य सिनि बायग हामिया तिप्रासान बायग आजागनो हामिया हांजागो जों हा दिनै अबा हायकक बमा सालायनाय जों राज परिवारनि बरक हांजांनाय तिप्रासारक तें क्रि खाजा 184 जना राजा थाखांखा तो आबर तो वानजै कमसे जतन सायमानो तिप्रासासो गोनां नांमामलासा तें तिप्रासा क्रि खाजा वानजिरो तो राजबंशनो बर गेबले दिनै वानजिरो गोनां माने सरकारनो राजनीतिक भाबे बर कक सालायो 184 जना राजा थाखांखा सिनि तिप्रासा तें क्रिंना ककलायखा चिन तिप्रासान गोनां नांमामले चिन तिप्रासान चाबाया टंना नांमामले चिन तिप्रासानि जति किसु टंग नांमानि किन्तु क्रिका सब दंस खायखा अबाहाय बरंनो दंस खायख्लामान परे फनो हायफन ताबो चिनिं राजनीतिक भाबे भारतीय जनता पार्टी राज परिवार हेति हेक्या आगि जें थांमोन नों थांगा बाय थांगा हायफन तायसा भारतीय जनता पार्टी ना हारमुंबायनो तिनि राज परिवार न तायसा जों जारा बीजेपी खायनो रक सरकार गठन मान परे बनते हेति हेक्या फायदी जेंमोन नोङै थांगा ताबो काहामगे सामंखाय त्रिपुरा न एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बाहायगे स्रामनानै अ लामानो जों मा हिमनाय हनै गाबो दिनै नायनायदि अ बाहायगे सामंखायमोन परे फनो दिनै जारा त्रिपुरा मथानि नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व बर साइ दङ जों त्रिपुरायाव बीजेपी बाय जों कुन करै जों केन्द्र बायसे बीजेपी अंगाय त्रिपुरायाव से बीजेपी कुन करेंगे निने जे रेजुलेशन थाजिं जे सामाने नों त्रिपुरायाव करेंगे नों सेंट्रल गवर्नमेंट रेजुलेशन होइदि नों त्रिपुरायाव करे बीजेपी के नों थाने आरो सेंट्रल गवर्नमेंट तीन बोबा गराबा कौन साइड दं मेरा साथ जो अच्छे रिलेशन है मोदी जी है अमित शाह जी है तो बर भाई कौन साथ दूंगा अब संसार छो अब अब स्टेट भाई करेंगे अब स्टेट नहीं अब बंग मैटर अब तो है दिबा अब हाई कक रक अब त्रिपुरासानि हामक्राइन बागैया आं जे वान संनाय माने कारण त्रिपुरासानि लामा अबनो त्रिपुरासा थांनानै लामा अबनो त्रिपुरासानो त्रिपुरानो सिनेमा किन्तु ये जे बीजेपी सरकार तिनि त्रिपुरा फामे पड़े त्रिपुरानो सिनिवो बसुक सिनिका सिनि बर रक त्रिपुरानो बा सिनि जारा फादर सिनि इंडिया जारा तंनाय रक निनि दिल्ली मुम्बाई ओ कलकाता के सिनि वानजि बाय वानजि के रिलेशन तंमा बगै दिल्ली मुम्बाई राजस्थान नि साउथ थानि खरक त्रिपुरा के सिनिया ताबो सब सिनिरका सिनि देशनि प्रधानमंत्री सिनि राज्यनि मुख्यमंत्री तिनि जारा बीजेपी सामंखाय तंनाय रक तिनि त्रिपुरा ब जागा त्रिपुरा ब बाहाय चलि त्रिपुरासानि ब बाहाय डेभलपिंग दं जत अंशनि बरनो ब बाहाय डेभलपिंग
abon bagi sing bongno hambai maro sini desh ni pradhan mantri no tini sing ekdino saka risa halakya risa no ekdine pogoi thangka সব দিকলাইতে হ্যাঁ এই যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ফাইমে পড়ে সিংতে অদিনে রিসা হলাইও সব দিকলাইতে হ্যাঁ ভারতীয় জনতা পার্টি তাবো খাইদিন না জি তামো তিপারাসা তামো থরুক বসং নংথং তামো ওয়ানজি বসং নংথং যে কোনো পার্টিনি প্রোগ্রাম নংথং যে কোনো জায়গা অনুষ্ঠান নংথং তিপারাসানি যে রিসা হানজামানো বরং বরম রোজাগো আগে তেং রোজাই আসা আগেনি সরকার কোনো দিনে রাংলিয়াবো না বাম জামানো কোন রিসানি অবাকে সম্মান লিয়া তিনি বিজেপি সরকার ফাইনে রিসানি বরম যাগো সিনি দেশ প্রধানমন্ত্রী বনো তিনি যেটেগো নং অনলাইন খাইয়ে যে কোন জায়গা নং দিল্লি মুম্বাই আমেরিকান বইদি নং সিনি রিসানো তাবো নং অনলাইনে নং নাইমানো সব ফোনকা সব ফোনগেরকা সব সিরকা সিনি দেশনি প্রধানমন্ত্রী আমন বাকি जों বনো গর্ববোধ মা খাইও অমাহাই বরক দেশনি প্রধানমন্ত্রী এঙ্গই যতন বাকি ওয়ান সুংনাই তিপ্রাসা ওয়ানসা থুরুক যে কোনো বসং এঙ্গই ওয়ান সুংনাই অমাহাই দেশনি প্রধানমন্ত্রী ন जों তিপ্রাসা তিনি ডেভেলপিং দং তা সিনি ত্রিপুরা ডেভেলপিং দং অস্তিত্ব যে জায়গায় সিনিয়া জায়গা তিনি সিনি জায়গায় দङ আমনি বাকি অবাহাই কক যারা সাইতনাय রনো आं সানামो जोंग শুধু রাজনীতিক থিংদি डेमोक्रेसी যত দল খাইমানো খানা নরব খানা যে এডিসি তা হাবদি হনে বিজেপি খাইনা রাখে এডিসি হাবমায়াপো আবো ব গণতন্ত্র তং বরং সিনাই যারা সানাই রক হংকে सोंबो साइ मामलासा बिजो क तिब्रा मता खाइना दिल्ली थांगे प्रधानमंत्री तामाला जेहने जों आबो हाय जे कमन सेन्स गरै आबो हाय जों कक खायाबो जे सानाय बरं माने कयेकदिन सिगां कायसा नुखा जे चरिलाम विश्रामगंज कक विश्रामगंज जे বিজেপি খাইনা রাখা হাবাইছে মায়াপো আবো বুমতি বড় বুমতি নলেজ দং আবো সাইমিয়া আরে ত্রিপুরা রাজ্যা সারা ভারতবর্ষনি বড় যে কোনো জায়গা হাবাই মানে যে কোনো জায়গা থাং মানে যে কোনো রাজনীতি দল খাইমানো আবো বুমতে নों বাদা খাইয়াবো আপনি নों সিসিনাय আবো রাজনীতি খাইদি ককরে বরংনি হামক্রাবাই তিনি ত্রিপুরা মাথাফান খাইদি বিজেপি ফান খাইদি বরংनो বাইকে जों बिनि हामक्राय रिमान बरंनो जों बाइके सचेतन खालायै তিনি जों आगो गैतलांमान তিনি লেখাপড়া দিক দিয়ে সিনি বড় অনেক উসুল যাক কিন্তু সরকার ফাইমেন পরে ন গরিসা বরংনো পরিণাম বাগৈ একলব্য স্কুল তিনি 21টা अंखा सेंक्शन जाक 12টা চালুঙি দङ गोसांना आमलो 4টা सिबेकुलै তিনি অকংনো যে সাই দङ आरो माने বিজেপি डेभलप इंगिया आबो हाइया नायनाय দি आबो तानि व्यक्तिगत कगिया सरकारी भाई नरक नायनाय দি बाबा हागे डेभलपिं दं যে জায়গায় একলব্য 480 জন আছে এরা পরিমাণও সব পরিনেবা সিনি যারা এসটি হিনজানার পরিনায় সিনি কংথাই বারার পরিনায় মা গানাং পরিজানায় জানানে হইতে যত নাং মানে রিচুম হইতে বয় হইতে যত মাগানার যাক দं অবনো তিপারাসানি डेभलप अबागेन जों डेभलप थानाय ও জিনিস তো মামা তো নাই নং সুরি চিরিখগৈ আংমা হেলেন নাং অবা হেলেন নং চে চিরিখক দি লেন নাং তিখলাজি নং সামংনি প্রসেস তো খাই ভনুক দে বুসুক জরাতে খাই মাखाबा आबो बरं इसेनाय आबोनि बागै अबाहाय करक साया दं हागानो सावो जों नाहारमानि गावबनो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास जों केबनो र हामियाबो साना थांगिया केबनो जे नासिलाबो थांगिया जों बाहायके सिनि तिप्रासा जारा तंनाय जों एडिसिओ दिनै जारा लुटपाट खायसांनो जाय दंना जों बाहायके बंनो कायसा काहाम जागावाखै लुटपाट खाइया नरै काहाम जों बाके सरकार गठन खाइमानो आबाचिनि भारतीय जनता पार्टीनि चेष्टा दं सार नोंनि एक कथाय जों साना थांखांखाय एडिसि हाफाङाव तिप्रा मथा 5 इयार कानानि नायथं मानि ब्रकनि चालकमनि आबो टोटाली डेभलपमेन्ट दङै दं ना डेभलपमेन्ट इंगिया नों थासिं सामोन मथेंखो इंगिया ना एक कथाय बेबहाय एक कथाय लुकुरनो सिनायाबो तो डेभलपमेन्ट खाइमिया ब्रक बंनि जे नाहारमेंट तो डेभलपमेंट हबले बंग डेभलपमेंट तंबा बंग डेभलपमेंट बा देश विदेश गुरिनासे क्या सर तिनी न हाय हलिडे वो अको देवो तिनी 5 तारिख हाय काई टंखा ताबुक बो सैलारि मायाखो ताबुक बो रां मायाखो सैलारि सि माया हंगांखाय ब्रक बाहायके डेभलप खायसनै सर एडिसि हापां जरा मथार एडिसिओ सैलारि माया आबो तो आं सानैनि थांगिया बरक ताङै माया हं टंखा आबो तो आन बेपारिया हा आबो बंनि एडिसि प्रशासन साइमानाय हा बंनि दल न साइमानाय रांसि हरजाय हंगा ब्र बाहायके डेभलप खायनै रां रहर जागे हम तो आबो तो बंनि जे सीएम तंनाय
bono saimana abo tan ব্যাপার abo গভর্নমেন্টের ব্যাপার abo তো ang tam hoisanai কিন্তু borokni naharmung tini kongni kogo obon kaisa to masane tangle rangmayang na koklaiba tangi rangmayang na koklai yapa khorok hangkai yak kini tong hangka yapa khorok jago yak kaisa pa yapa khorok jagia yak kini nyango hangka se taliengo নিশ্চয় কোনো কাছে তং না বং আবার বং ম্যাটার আবো ও গভর্নমেন্টের ব্যাপার আবার তো yang সানাই তাম সানাই আবার সানানি কো গিয়াবো তাম খাই বড় যে ডেভেলপমেন্ট তাম না ডেভেলপমেন্ট খাকিয়া তিন নারো হে হলং বারা রিচাখা পার্ক ন বারা রেখা ও দুম্বর নি যে কাছে গেস্ট হাউস তং না আমনো বুনো এগ্রিমেন্ট খাই বারা রেখা ও অবটা ডেভেলপমেন্ট বা নিং তিনে সংসার খাকিয়াংকে বিহিক বুসাই সংসার খাকিয়াংকে যে kerenya seseng aji bahike kaisa ni te kaisa khlaiman tini nukha je ajena kari bunu se ren reichau bin poribar bahike chanaba ajena ni kari ren reichau ga poribar bahike chanai bahike muthangjangnai sengba ajinas nango kaisa jaga keni jaga ketham bahike khlaiman o mani se sengma ajena segang engka oba haibon ajimas keri rang keri bunu ren reichaka norok saimana edisiwo tabuk Kherangmar hospital kotal building tangjagui tong thanai sini Bharatiya Janata Party সরকার engmani pore sini borong borang CM Biplop Dev nomborok 28 কোটি rang sanmani a jagao 28 কোটি jagao tai 2 কোটি bari 30 কোটি rang rekha bobo hai borok ni bokhanai mentality bobo hai bokha kaham borok কিন্তু তাও ফানো Kherangmar hospital je tangjangmani tangi tongmani takhan payako rong roi tong san rong rui tongo rong ruma bai to payable bisingni joto materials biang thane boforo chalo khanye brobo rong rgene budum belai bisi building kotor tangman bagai paina ni ler tani no khai building doi paine me building kotor bagi rangmo kotor ta abon bai puse gene tesa chini borong bana tawo CM Dr. Manik Sahaji baba tesa bono 10-12 কোটি rang rekha losa rang puse gene tam kahime asangka neka 5 বছর কমপ্লিট kai phurungna nangmani bini me tongo se 1 বছর 365 দিনে মে tongo tai 3 বছর rangna koklaisa kaisa je kono samong kokaka to bini kaisa validity tongle expire date tongo je o samong omsuk din misong nang mapair nai o jaga pan je borok pairi meya 365 din no sampai na tongo nang 3 বছর phanang sanam ka hangkai o department ni je montri henjang nai em henjang nai bon saiman sanai department bong ne em ka to sini komal kolai ba bole boy ekdin bo niji cyclang khamlasa bo to khoroksa agi obahanyo reporter tongmani agi radara kono kalang thangmaliya jepro em masai thanga apor radara tam kalangya tonga bumti borok abo loge loge no 360 degree guri mana jat borok abo bele lajimen sinja bele amo hairok samani bele abo tamjeni gedali angota bono sawo sai abo ya gedali ataba musang yamtirok nugui khanai tongmani khanai tongma nugui tongma babo nijin sai tongo ja age rajarok tam khai kalang kha tibrasan bagai ola jepro ticket mane bo paime pore em pore rajarok sab rajarok kun khlaya ne e abo hairo abo gedalia sir sing kok salate sini obo topic tai blog thanai ka kok do kabangman tongo pheba shortcut kisa ta kisa nin thane singna musung mane kai tabuk nini mandai polinpur ba nini mandai je nang barja mamane aro koekta constituency edisi asok thai tongo aro do nang ekdom confidence no mane abo sheet norok apply nai nobar kaham sibi tongo ajaga tabungni kokhomono tabungni generation jotoni siu bol amau him kangkang mai masanai bo jaga kairi kangkang kasilenai abo tabungni borok siu kahamke aboni bagai borok abono wansugo angbo saibo than nangnai yakmo ta kasiletung tini mandai hai amsai ba mandai Bidhan Sabha bisingo kabangma borok hamjagini tini Bharatiya Janata Party ni nahar mungno bini samkhaimana hamjagini phaitong tangkha ni kok abono je tini o borok phai tongnai rok borok abono wansugo je Bharatiya Janata Party ni kaisa ba hai dol je borok no hamkrai khlaitlang manai borok no develop khaitlang manai
borong je wansung mano je सबका साथ सबका विकास मानसिं सबका विश्वास borong kaisa विश्वास tong mane amno ri manai kaisa सबका प्रयास samane je borong ni challenge ma tong जों दुनिया आसे माने सब समय चैलेंज मा दङ नों खेला दुला बो जों चैलेंज सब सिगां खाजगि थांमान हायनोब्लेना परा बो जों चैलेंज दंना नांनाय आं बाके फार्स्ट डिविजन नारं मानाय आं बाके ग्रेड 1 नारं मानाय राजनीति को ओ चैलेंज बाय नारंगो प्रतियोगिता हमनी वान जे कक बाय आबो चैलेंज बरक दुनियाव आसाय खांगन नों चैलेंज मा थानाय चैलेंज नों तो हागा आपर नों सक्सेस खायमानाय आं तिने लेखा परियो आं चैलेंज करै आं बखारिया kaham ka bokon dino kaham ke mark bo manglak pass bo manglak je borok challenge dongnai bo kindo pass bongnai mark bo kaham mana sir jotono minister hindi MDC hindi EM hindi janjar puso tongnai BJP party no hoite brokha jotono sapai tongbai ka 28 hangka nini bio ka bomhai tabo 28 dongnai na taise kominai na taise do bisi manai bahai 2026 ADC election amo no ang bo tabung saga bole challenge ma tongnai ta 28 सीट का 28 सीट बचनाय ता 28 सीट न जों चैलेंज पाइने चेष्टा खाइ दङ ताबो बास नानि हिमानि दा ना पाइनि हिमानि दा बास बास मा परेन पाइने ता 28 पाइने 28 अब बरनो नाहार दङ 28 टिकेट नै बगै 2026 ADC election 28 अब सियोर साइ दङ जत बरक साइ दङ आं कक साइ जों एबलबो ADC हापां साइ दङ ADC हापां BJP आसुना नाय दङ सियोर आसुंनाय आबा हाइन सेमान दङ आबनि आसुंनाय आबो जतन सी दङ फाइनाय जे ADC इलेक्शन अ ADC इलेक्शन 28 जन बिसं 28 सीट न जों भारतीय जनता पार्टी खाइने रक अ जागा सरकार गठन खाइने आपका 100%